ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର କୌଶଳବାଦୀ ନେତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜିର ଦିନକୁ କଳା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଧମକ। ଆଜି ସକାଳୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ ନେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନା ଗିରିରାଜ ଭୋଇ ଓ ବେଲପଡ଼ା ଥାନା ଜିତୁ ନାୟକ, ଦନାର୍ଦନ ସିଂ ଓ ଯୁଗଳ ବେହେରକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, କୌଶଳବାଦୀ ନେତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜିର ଦିନକୁ କଳା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଧମକ। ଆଜି ସକାଳୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ ନେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନା ଗିରିରାଜ ଭୋଇ ଓ ବେଲପଡ଼ା ଥାନା ଜିତୁ नायक, दनार्दन सिंह और जुगल बेहर को थाना अटक रखी। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର କୌଶଳବାଦୀ ନେତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜିର ଦିନକୁ କଳା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଧମକ। ଆଜି ସକାଳୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ ନେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନା ଗିରିରାଜ ଭୋଇ ଓ ବେଲପଡ଼ା ଥାନା ଜିତୁ ନାୟକ, ଦନାର୍ଦନ ସିଂ ଓ ଯୁଗଳ ବେହେରକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, କୌଶଳବାଦୀ ନେତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜିର ଦିନକୁ କଳା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଧମକ। ଆଜି ସକାଳୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ ନେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନା ଗିରିରାଜ ଭୋଇ ଓ ବେଲପଡ଼ା ଥାନା ଜିତୁ नायक, दनार्दन सिंह और जुगल बेहर को थाना अटक रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, वर्षा न्यूज। दिवस एवं जेन ओडिशा दिवस आम विरोध करूँ, किंतु आपण मैंने भी आमको जेन आम अलग राज्य लगे मांग करूँ, दाबी करूँ, आपण मान समर्थन भी रहा कथा। जेन जिते भी कौशलवादी नेता अच्छा गिरह करवाटा प्रकृत पक्ष ठीक नहीं आज्ञा बुझे कि गिरह नहीं सर जे सरकार नियम अच्छे ओडिशा दिवस पालन है आम एंटीसिपेट कर लो चिंता कर गिरफ बोली कह रखा। तो आ गोटे कथा एप्रिल 1936 उत्कल कलिंग और कौशल के मिसेकरी ओडिशा राज्य गठन कले। से दिन टान जेहेतु कौशलांचल भी गोटे कोटी जनसाधारण बसवास कर इन जी देखा बोले दीर्घ 78 वर्ष पर भारत स्वाधीन हबार जेन भाया विकास होगा कथा से भाया विकास नहीं होगा बोलिक आज बंदे उत्कल जननी गान के आम ओडिशा आम पश्चिम ओडिशा कौशलांचल दृढ़ भाव विरोध कर। तो सरकार भी बयमातृक मनोभाव बहुत दिन कर बंदे उत्कल जननी गान की एवं ओडिशा साए मिसिकी जेन ऐतिहासिक भूल कर प्रस्तुत से लगी आम बंदे उत्कल जननी गान के विरोध करूँ। आज समस्ते जिते कौशल आंदोलनकारी अच्छा पश्चिम ओडिशार 2 कोटी जनसाधारण आम समस्ते यहाँ आज ओडिशा दिवस नहीं कला दिवस पालन कर।